English to Bengali and Hindi translation. When did you come? তুমি কখন এসেছিলে? তুমি কব আয়ে? When did he come? সে কখন এসেছিল? ও কব আয়া? When did she come? সে কখন এসেছিল? ও কব আই? When does Raju go to Kolkata? রাজু কখন কলকাতায় যায়? রাজু কলকাতা কব যাতা হ্যায়? When does he come from Kolkata? সে কলকাতাতে কখন আসে? वो कोलकाता से कब आता है? When is बिट्टू गोइंग टू अटेंड द पार्टी? बिट्टू कখন पार्टीते जाच्छे? बिट्टू पार्टी में कब जा रहा है? When was राज गोइंग टू स्कूल? राज कখন स्कूले যাচ্ছিল? राज कब स्कूल जा रहा था? When will you leave? তুমি কখন যাবে? तुम कब जाओगे? When do they come? তারা কখন আসে? वे कब आते हैं? When will you go? তুমি কখন যাবে? तुम कब जाओगे? When do you usually come home? আপনি সাধারণত কখন বাড়িতে আসেন? आप आमतौर पर घर कब आते हैं? When will you arrive? তুমি কখন পৌঁছাবে? तुम कब पहुँचोगे? When did you buy it? আপনি এটি কখন কিনেছেন? आपने इसे कब खरीदा? When is your birthday? তোমার জন্মদিন কবে? তোমারা জন্মদিন কব है? When did রাজু live in Switzerland? রাজু কবে সুইজারল্যান্ডে থাকেন? राजू स्विट्जरलैंड में कब रहता था? When are you going on holiday? अपनी कখন छुट्टीते जाच्छेन? आप छुट्टी पर कब जा रहे हैं? When do you want to depart? আপনি কখন প্রস্থান করতে চান? आप कब प्रस्थान करना चाहते हैं? When will I get an answer? আমি কখন উত্তর পাবো? मुझे जवाब कब मिलेगा বা मिलेगी? When do you study? তুমি কখন পড়াশোনা করো? तुम कब पढ़ते हो? When was it finished? এটা কখন শেষ হয়েছিল? এ কব খতম হুয়া? When do you ride the bus? তুমি কখন বাসে চড়ো? तुम बस में कब चढ़ते हो?